say that also one thing that you have to improve a lot. Well, back to what we have studied in the previous meeting. Balik lagi kita ngomongin apa yang sebelumnya kita obrolin. That's about the structure and written expressions. The focus on structures and written expressions mostly. I will talk about the subject and verb understanding, because of subject and verb understanding, it will be the fundamentals to be developed, to be enhanced into other structures or into other draft of writing text. Jadi biasanya tuh aku mulai dengan gini. Kita harus benar-benar paham tentang adanya subjek dan verb, atau dalam bahasa Indonesia itu subjek dan predikat. Karena ini yang menjadi fundamental dasar nanti untuk teman-teman mengembangkannya menjadi kalimat yang lebih panjang, atau bahkan menjadi paragraf, ataupun konteks penulisan yang lainnya. And this evening, that's the second step. Malam ini adalah step yang kedua. If the previous we talk about the simple sentence, there is a subject and there is a verb. Our task is looking for a subject, looking for verb, avoiding object of prepositions, appositive, avoiding the present participle or past participle. I will demonstrate a bit. Coba saya akan demonstrasikan what actually and how actually to simplify the previous lesson. Share screen. Jadi ya, previously it will be like this ya. Jadi pelajaran sebelumnya sebenarnya simple banget. We have to know what is subject and verb. Pada dasarnya kemarin kita tuh cuma belajar tentang subject and verb. Sometimes you have to find the subject, sometimes you have to complete the verb. Kadang kita harus mencari subjeknya, atau kadang kita harus mencari verbnya. Nah, dalam mencari subjek, finding subject, you will have traps. Teman-teman akan memiliki tipuan dalam menemukan subjek. What are those? Nah, tipuannya itu apa? Yang pertama, of course, object prepositions. Itu adalah object prepositions. Walaupun dia noun, tapi dia bukan sebuah subjek kan, like that. And then the second is appositive. Appositives, walaupun dia juga sebuah noun untuk menjelaskan noun yang lain, tapi dia tidak bisa menjadi subjek. So, when you find the subject, be careful of these two things. Ya, ketika mencari subjek, hati-hati terhadap dua hal ini. Object of prepositions and appositive. While another positions, atau di dalam posisi yang lain, you also have possibility to have the verb or finding the verb. Kita juga ada keadaan di mana kita harus mencari verbnya. Maka dalam mencari verb, they also have the traps. Mereka juga ada tipuannya. Tipuannya apa? That is verb ing and also verb 3. Nah, tipuannya adalah present participle atau verb ing, atau past participle, verb 3. Why? Because even it's you always call it as a verb, walaupun kita selalu manggil verb ing dan verb 3, tapi there are positions where they can be verb atau adjective, di mana mereka bisa menjadi verb atau bisa menjadi adjective. Sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya kita bahas, that things. Itu sederhananya what we have studied in the previous. Nah, itu kalau seandainya sentence-nya only subject and verb. Nah, the next kita akan bahas how if the sentence it will be subject verb, subject verb, subject verb. There are so many subject and verbs, let's say like that. Bagaimana kalau ada subject verb yang lain gitu. Dalam sebuah kalimat tuh ada dua subject verbnya or something else. So, how to work on it? Kita sebutnya sebagai sentence with multiple clause. Ya. Kalimat dengan klausa yang lebih dari satu. What are those? Apa saja itu yang kita akan bahas malam ini? That's our lessons. Ya. This is
overlasan nih di sini nih. Sentence with multiple clauses. The first, I want to differentiate between clauses and sentences. Aku pengen teman-teman tuh memahami dulu apa bedanya sentence with multiple with clauses, ya, dengan klausa. Apa bedanya kalimat dengan klausa? Sentence itu kalimat, klausa itu adalah clause itu klausa kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kalimat itu idenya itu sudah penuh. Artinya, in the sentence, you might understand clearly about what is the ideas. Idenya penuh atau independent. Atau mandiri ya. Nah, contoh nih, kayak gini. When we give you an examples ya. Ketika kita sebut gini. I will go. I will go. Saya akan pergi. Subject and verb. Nah, sentence ini susunannya subject dan verb dan memiliki ide yang penuh or independent. Maknanya sudah ditemukan, sudah bisa ditentukan dengan jelas gitu. Kita bisa memahaminya. Well, klausa ini almost the same. Dia juga terdiri dengan subject verb, ya, terdiri dari subject verb. But there is a case, ada case yang lagi, yang lanjutan gitu ya. Idenya atau pokoknya itu dependent atau tidak penuh, tidak mandiri. Contoh, when you are sad gitu ya seandainya. When you are sad, you is the subject or is the verb. Nah, di sini memenuhi kriteria subject and verb, tapi secara makna ketika kamu sedih, maknanya tidak penuh, tidak mandiri. Masih tergantung mungkin kalimat selanjutnya klausa selanjutnya. That's called clause. Jadi, klausa itu kalau seandainya susunan subject verb tapi maknanya tidak utuh. That's clause. Ya, that the things. Nah, terus kemudian pertanyaannya, so every sentence is always a clause. Ya, kesimpulannya bukan pertanyaan, kesimpulannya adalah setiap kalimat itu pasti klausa, but not all of the clause is sentence. Tidak semua klausa itu bisa dikatakan sebagai sentence. That the things. Itu penemuan kita pertamanya ya. Terus lanjut kita yang sekarang skill yang keenam. The first clause that we have to understand is combining. Yang pertama harus kita pahami adalah menggabungkan subject verb. Menggabungkan klausa-klausa tadi subject verb itu. Caranya gimana? The first menggunakan coordinate connectors. Menggunakan coordinate connectors. Nah, coordinate connectors itu the use-nya apa sih the use-nya? Jadi ada gini, ada dua independent clause. Ya, berarti independent clause itu berarti sebuah klausa yang mandiri ya, maknanya utuh like that. Independent sentence atau clause. Nah, terus kemudian keduanya itu digabungkan. That's coordinate connectors. Menggabungkannya dengan coordinate connector. As examples, ya, sebagai contoh. Tom is singing. Tom is subject. Is singing is a verb. Paul is dancing. Paul is subject. Is dancing is a verb. Dua-duanya kalau seandainya dipisah, Tom is singing. You might understand it. Teman-teman bisa paham itu. Atau Paul is dancing. Juga bisa dipahami dengan jelas. Tapi ketika mau digabungkan, harus ada aturannya. Jadi biar jadi satu aja kalimatnya gitu ya. Maka aturannya adalah the first, tutup dengan koma, baru tambahkan coordinate konektornya. Ini disebut dengan konektor. Tom is dancing atau Tom is singing, koma, and Paul is dancing. That's the rule. Itu aturannya, satu doang. There is no other way. Tidak ada cara yang lain. Okay, that the things. Contoh, kamu mau nulis like this one. Tom must write.
Tom is subject, was right is the verb. Or is connector. Paul is subject, will do it is the verb. Tanpa ada koma juga salah. It's supposed to be harus dengan koma. Like these things ya. Nah, terus pertanyaannya adalah what are the connectors then? Terus konektornya apa? Konektornya itu ada and, ada but, or, so, and yet. And, but, or, so, and yet. But actually there are several. Ada beberapa lain lagi ya. Supaya nggak bingung, tak tulisin sekalian ya teman-teman. Jadi the connectors actually ada namanya fun boys. F ini for, A ini for N itu for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so. For, and, nor, but, or, yet, and so. This is the connector. Konektornya ini. Ya. Coordinate connector. The things, ya. Ini yang pertama. Nah, terus we go. Cara nyusunnya gimana? Cara nyusunnya adalah subject verb, koma, coordinate konektornya ditambahkan, and then subject and verb. That the things. Ini cara nyusunnya. So if later you find subject verb, hilang satunya, berarti itu coordinate connector. Like that. Ya, you have to get this one. Itu yang pertama. Nah, another one, yang kedua, klausa yang mudah adalah we call it as adverb. Kita memanggilnya sebagai adverb. Kalau yang previously both clauses are independent, nah kalau yang ini beda. Kalau adverb time, ya kalau kita ngomongin tentang adverb nih di sini, berarti kan dia sebagai kata keterangan, right? Kata keterangan. Nah, makanya klausanya ini berarti yang satu as independent, yang kedua as dependent. Yang pertama itu mandiri, artinya kalau dipisah sendiri bisa. Yang kedua dependent. Nah, yang dependentnya ini sebagai adverb. Contoh, ya, examples. I will sign the check before you leave. Nah, kita analisis. I will sign, I is subject, will sign is the verb. The check. Seandainya titik sampai sini, can you understand it? Of course you can get the meaning. Kalau seandainya sampai sini nih, I will sign the check, terus kemudian titik. Teman-teman bisa paham nggak maksudnya? Of course, aku akan menandatangani ceknya kan? Jelas maknanya penuh. Nah, tapi before you leave, apa maksudnya sebelum aku pergi? Nah, enggak penuh kan maknanya. Nah, inilah adverb-nya. Kenapa dia? Karena dia dependent. Dia tergantung dengan yang sebelumnya, yang independent tadi. Maka inilah adverb-nya. This is the adverb. Adverbnya terdiri dari apa? Ada subjek, ada verb-nya juga. Maka that the things, ya, ini disebut sebagai adverb. Nah, adverb nanti ada banyak, ada time, ada cause, ada waktu, ada sebab. Cara nulisnya gimana? I will give you the illustrations ya. Teman-teman, dalam bahasa Inggris, there are two sentences possible correct. Ada dua kalimat yang mungkin saja benar. Contoh, yang pertama, Tom will go tomorrow ya, sana ya. Tom will go tomorrow. Yang kedua, tomorrow, Tom will go. This sentence both correct. Dua kalimat ini, dua-duanya benar. Ini disebut sebagai adverb. Ini disebut sebagai adverb. Nah, you get it? Ada dua adverb, bisa di depan, bisa di belakang. Ini kalau adverbnya simple. Nah, now we will transform it.
Nah, kita sekarang akan transform ini nih. Tomorrow ini kan tadi adverb. Kita akan transform menjadi klausa. Maka bisa jadi Tom will go, ya, after you finish. Tom will go after you finish. Tom akan pergi setelah kamu selesai. Nah, after you finish here, you subject, finish is verb, and after is connector. Kesini nih, ya, is the same as this. Sama dengan tomorrow ini. Fungsinya apa? As adverb. Fungsinya sebagai kata keterangan. Of course, as the second one, of course yang kedua juga sama. Tomorrow ini tinggal diganti aja. After you leave, ya, Tom will finish. Tak balik ya kalimatnya. Nah, after is connector, you is subject, leave is verb. Ini ada komanya juga, harus sama kayak susunannya kayak gini. Ini sama dengan yang sebelumnya ini. Ya, so this is the same. That is adverb. So there are two positions of adverb. Ada dua posisi dari adverb, di depan atau di belakang. If in front, you have to stop it by comma. If it's in the end, then you don't need to use the comma. Kalau dia di depan, dia perlu koma. Contohnya ini. Tapi kalau dia di belakang, itu nggak perlu. Nggak perlu. Ini nggak perlu, tapi kalau di depan dia perlu. That the things. Sampai sini ya, adverbnya kayak gitu. Nah, nanti aplikasinya teman-teman tinggal membedakan nih. What you need adalah memahami perbedaannya. Adverb itu kata keterangan. In Indonesian, there are so many adverbs. Di dalam bahasa Indonesia ada banyak kata keterangan. Ada keterangan waktu, ada keterangan sebab, ada keterangan cara, ada keterangan tempat, ada keterangan lain. In English also the same. At least yang pertama keterangan waktu. Ya. Time adverb atau adverb of time. Keterangan waktu. They are after, as long as soon as, ya. Before, by the time, once, since, until, when, whenever, while. Ini melambangkan waktu. While yang cause artinya sebab, ada as, because, in, as much as. Now that and since. Ini untuk menghubungkan karena atau sebab artinya. That the things. Hanya itu yang perlu teman-teman pahami. Lalu dikembangkan. Adverb ini bukan hanya time, bukan hanya cause. There are another thing. Ada hal yang lainnya. Apa? Yang lainnya adalah kita sebutnya sebagai other adverbs. Adverbs yang lain. Keterangan-keterangan yang lain. What are those? Apa itu? Ada conditions, ada kondisi, ada kontras, ada manner, ada place. So, time, cause, condition, contrast, manner, and place. Place, manner, contrast, conditions, cause, and time. Itu ininya ya, adverbnya. Tinggal teman-teman pelajari lagi. Conditions if, in case, provided, providing, unless, whether. Kalau dalam bahasa Indonesianya, dikarenakan, melihat kondisi, something kayak gitu. Itu artinya conditions. Contrast, although, even though, while, whereas. Walaupun, kayak gitu modelnya. Manner, as, in, that, where, or wherever. Semuanya penggunaannya sama. Antara subject, verb, adverb connector, terus subject, verb, atau adverb connector, subject, verb, koma, baru subject, verb. That the simple things. Penggunaannya sama, kecuali one things. Kecuali satu. What? Here. Kecuali satu.
A comma is often used in the middle of the sentence with a contrast connector. Contrast connector dikasih tanda. Biasanya kalau di tengah kan tidak ada komanya. But if you use contrast connector, it's possible. Kalau menggunakan contrast connector, bisa benar. Contoh, the Smith family arrived at 2, while the Jones family arrived an hour later. Sebelumnya ada koma juga. That things. Kalau seandainya teman-teman konektornya ini menggunakan us atau in that terus kemudian ada koma di tengah, cannot, but contrast possible. What are those? Apa saja? Although, even though, though, while, whereas. Itu. That's our lessons this evening. Ini materi kita tentang connectors di malam ini. Yang pertama ya untuk pemanasan. Is there any questions? Apakah ada pertanyaan teman-teman? Before we do practice, belum kita practice ada pertanyaan? Any questions? No? Serious? Oke, kalau nggak ada, it's okay. Prepare your equipments. Silahkan siapkan alatnya untuk practice, teman-teman. Ana will do practice. I'm sorry, Mr. Lam. Your microphone is mute. You're mute. Okay, I'm so sorry. I'm still trying to log in the exercise account. Wait a moment, just for a second. Thank you for reminding me because I actually forgot to. Okay, great. Admit. I should connect. Nice. Okay. Okay. We'll have 10 exercises as usual. Kita akan ada 10 exercises seperti biasanya. And then every exercises it will be 30 second. Satu exercisesnya 30 second. You want to begin? Teman-teman mau menawar sedikit lebih cepat atau sedikit lebih lambat? Or 30 second is okay? 30 second or 45 seconds? Which one do you want? Oh, 30 second is good? Oke, kalau 30 second is good, 10 numbers, 10 soal. Prepare yourself, started by now. Number 1 in 30 seconds.
Time is up. We go to the second number. In 30 seconds too. Time is up. 3, 2, 1. Number 3 in 30 seconds. Started by now. Time is up. And number 4. In 1, 2, 3, go. Number 4. Started by now. Time is up. 1, 2, 3, go. For number 5. My goodness, it's very quick. Already finished in 3, 2, 1. Number 6. Time is up in 3, 2, 1. Number 7. Time is up in 3, 2, 1. Number 8.
Time is up. In 3, 2, 1. Number 9. Time is up. In 3, 2, 1. We go to number 10, the last one. Time is up. Please send your answer for number 1 till number 10. Then we'll do corrections. After that, we move to written expressions. Yeah. Hurry up for number 1. Ayo, teman-teman silahkan tuliskan jawabannya. Oh, ada Patricia Roditano. 30 second bisa jawab semua ini udah bagus-bagus. Paling tidak udah berusaha 1 till 10 ke jawab semua. Oh, very nice. Cepat-cepat. Oke, while waiting the others, sambil nunggu yang lainnya ya. Teman-teman yang belum silahkan dikirim. Ada Miss Bella dan ada yang belum. Oke, we go Patricia. Number 1, your answer is C. Can you explain me why? Can I see the questions? Sorry. Okay, moment. See, because until is a connection, so Connector. a connector, so it needs subject and verb. I choose C because it has subject and verb. Let's check. Nice. But what mistaken is the name of the connectornya. Connector kan there are 2. There are coordinate connectors and adverb connector. Sampai saat ini paling tidak ada 2 itu yang kita kenal. Nah, ini this is itu disebut sebagai adverb connector. Because once you mistaken disebut connector 2 ternyata coordinate connector, dia harus ada komanya di depan sini. If it's coordinate connector kan. Tapi karena tidak ada koma, so this is adverb connector, you need subject and verb after that. Correct. Nice. Thank you, Patricia. The next Miss Leah for number 2. B or D? Yeah, I'm not sure, but maybe I choose D because there is no connector in that sentence, so need connector. The connector is but. Yeah. I Connector choose but. D. Yeah, but. And then Brandy is? Brandy is the subject. Okay, then the verb cannot ya. Yep. Nice, it's D. Depannya D, betul. Mantap ya, udah 2 bener nih. Okay, very nice. We go to number 3, Mas Baihaki, number 3. Okay. Sorry, sir, for saying this. Yes, it's okay. Number 3. Number 3, my answer is A. Why? It's because it needs
to be a subject. Okay. Let's take a look. Oh my goodness. It's mistaken. Miss Yenny, your answer is C. Why? Hello, Miss Yenny. Miss Yenny, Sorry, sir. My answer is A. your answer is A. Trino, A ain't also the same. Oh, salah juga dong ya. I'm so sorry. Then, Miss Marlina, your answer is B. Why? My answer is B because of I think the sentence explain why the red panda is called Hunho. Mm-mm. So the connector is because Mm-mm. and it is subject. Mm-mm. I think like that. Okay. I'm not sure too. Oke, while for others, sebelum kita jawab dulu ya, kita giniin. The first, comma, for structures or written expression is the key. Ketika membaca koma, itu adalah isyarat atau paling tidak petunjuk untuk mencari jawaban. Kita lihat di sini ada koma. There is comma. So, blank-blank ini harus sampai koma ini nih selesai. Setelah koma, it's already different. Sudah berbeda lagi. Kita cek ya. Yang setelahnya yang komplit dulu. The red panda is subject. Is called. Ya. Ini verb. Berarti ada subject verb. Nggak mungkin di depannya hanya subject doang. Why? Kalau depannya subject, it will be double subject. So, it's mistaken. Berarti butuh dua subject verb. If it's need subject verb to, it means harus ada konektor. Nah, yang ada konektornya adalah as soon as and because. Tapi as soon as itu hanya konektor doang. Sementara di sini ada verb, nggak ada subjeknya. Maka the answer is connector and subject. It's supposed to be the answer. Kayak gitu ya. So, focus on koma itu juga penting. We go after Miss Marlina. We back to Miss Yenny. Number 4, Miss Yenny. Your answer is B or C. Yes, sir. Your answer is? Maybe B. Why? Maybe B, why? Halo Miss Yenny. Sorry, sir. Mm, Why? I am confused, so I choose B, Mhm. even D. Oke, Ya. why B? Kita analisis dulu ya. Later you will ada koma di sini. Berarti yang setelah koma itu udah pasti komplit kan? Kita cek look. Every Down syndrome individual subject. Gets itu verb. Berarti ada subject verb yang sudah ada di situ. Then we need to menentukan konektor karena subject verb nggak bisa ditumpuk, digandeng tanpa ada konektor. Maka jawaban ada konektornya itu udah bener nih, ada if, ada konektor. But konektor itu selalu konektor subject verb kan? Right, Miss Yenny? Yes, sir. Maka setelah konektor harus subject. Good. The person itu subject. Sampai sini benar. Ini sampai sini benar. But living bisa nggak jadi verb? Miss Yenny. Halo Miss Yenny. Yenny. Miss Yenny. Yes, sir. Can living be a verb? Maybe yes. Oh, not. Lesson yang pertama, verb ing itu ada dua fungsinya.
sebagai adjektif dan sebagai verb. Kalau dia menjadi verb itu harus ada be plus verb ing. Kalau hanya verb ing doang itu adjektif. Ini kalau verb ing doang itu adjektif. Maka nggak ada verbnya. Salah. Yang betul adalah si. Kenapa? Karena lives bisa menjadi verbnya. Konektor, subject, verb. Like that di sini. Be careful ya, hati-hati verb ing. Verb ing adalah tipuan untuk mencari verb. In the beginning of the class, I already explained itu tadi. Next, we go to Miss Faradina for number 5, please. Miss Faradina then, number 5, your answer. I choose D, but I'm still confused. B or D? D, the Supreme Court rule. Why? Because ruled. I don't know, but I found the word ruled in this sentence. Okay. Actually, I was so confused with CSP, how to find the CSP. Okay. Yeah. Of course, verb is identical. Ya, verb itu penting. Pertama, verb itu perlu kita tahu dan familiar dengan verb. Nah, cara mengerjakan structure selalu dimulai dari depan aja. Started from the beginning. Nah, after starting from the beginning, be sensitive with the punctuations. Sensitive dengan punctuations. Di sini ada punctuations koma. Ada tanda koma. Nah, kalau tanda koma berarti kemungkinan besar dia adalah menggabungkan sesuatu. Entah itu simple atau kompleks. Kalau simple itu menggabungkan antara noun, antara verb. Kalau kompleks ya subject verb yang digabungkan. Kita lihat di sini ada although. Although is connector. Although is connector. Dan terus kemudian berarti setelah konektor adalah subject. Congress is a subject. Ya, terus kemudian kita lanjutkan lagi. Kok tahu kalau Congress is a subject gitu ya? Kok tahu Congress itu subject? How could gitu? Subject itu salah satunya biasanya kalau dia uncommon atau dia itu institutions or something itu diawali dengan huruf besar. Kongres itu diawali huruf besar juga. Kongresinya besar ya. Nah, the next kita langsung pass itu ada verbnya. Oh, konektor subject verb. Kok ternyata ditutup dengan koma menjadi identical. Oh, ada konektor subject verb ditutup dengan koma. Ini adalah adverb clause. Adverb clause. Nah, kalau adverb clause selanjutnya harus bertemu subject verb. Nah, in 1895 bukan sebuah subjek. Kenapa? Karena diawali dengan in, maka ini tidak bisa menjadi subjek. Object preposition disebutnya skillnya. Maka kita nyari subjek dan verb. Ada enggak? Subjek ini bukan subjek, verbnya belum ada. So you need subject and verb. The subject verbnya, the subject, the Supreme Court rule is the verb. Harusnya sih benar ya. Kita take a look. That's the correct one. Nah, kalau ini ada konektor lagi gabung, ini langsung verb, ini the ruling of the Supreme, ini nggak ada subject, nggak ada verbnya. It's mistaken. Like that. Jadi harus pelan-pelan dulu cara ngerjainnya. Later as time goes by, seiring jalannya waktu, teman-teman pasti bisa meningkatkan speednya. But you have to be analytical. Ya, teman-teman harus analitik nih. Mas Bayhaki, please. Ya, sir. Untuk yang kongres ini even enggak indefinite tetap bisa jadi subjek ya berarti. Bisa. Bisa, indefinite tetap bisa aja jadi subjek. Like that. It's possible. Karena terminologi yang tadi itu ya. Oh. Institutions or something kayak gitu bisa. Well, next kita go to the number 6. After Miss Faradina, kita naik to Miss Patricia.
Number 6. I think I write the wrong answer. My actual answer is B, because the connectors is on the front. It's when, and then followed by San Diego's summer heat has withered is subject and verb, and then after the comma it needs subject. Belum memang apa belum? I think it's already a verb. Oke. Belum is a verb. So tinggal subjek. Subjeknya Lilis. Let's check. Oke. Nice. That's correct. Mantap. Ya. Oke. We go to the next word. Number 7 is Miss Leah. Number 7. Your answer? My answer is D. Why? Because I found the verb have dried, so mungkin dia nggak perlu lagi verb, jadi hanya perlu subjek dan pulling. Accent pulling. Accent is subject, pulling not a verb. So I think that's D. Miss Leah. Berhati-hatilah. Where adalah konektor. The food planes adalah subjek. Oh, iya. Ya. Ya, have dried adalah verb. Konektor subject verb berarti ada where, konektornya di tengah tanpa koma berarti ini adverb-nya. Oh, ini adverb, butuh yang independennya. Butuh subject verb. Di sini udah di bagian sini nih udah ada subject verb belum? Dug out, ya, dug out. Canoes itu udah ada subject verbnya belum? Miss Lia. Belum Berarti butuh subject verb. Mana subject verbnya? Subject verb. I think it's B. B. How about B ya? That's the thing. Kalau santai, benar pasti. Don Bihari, letter Don Bihari. Santai dulu. Walaupun waktunya 30 detik ya. Ya, thank you Miss Lia. We go next to Mas Baihaki, number 8, Mas Baihaki. Okay, my answer is D. D ya? Why? The connector is bird and the subject is snow, and have been observed. Itu verb. Snow, singular atau plural? Plural. No. Snow, can you count it? No. So it's singular. Sesuatu yang tidak bisa dihitung, uncountable, most of the time, almost all, notify as singular. Maka snow ini singular. Have been, bisa nggak snow bertemu dengan have? No, it should be has been. Nah, it's mistaken, that's correct. Maka jawabannya harusnya subjeknya lebih dari snow. Yang mana berarti? B. Sorry? B. No. If you answer B, nggak ada konektornya. Yeah, berarti A. Berarti A. That's the answer. N itu memang konektornya. Snow and rain itu subject and subject. Jadi subjeknya 2, dikonektorin dengan N, baru verbnya adalah have. Nah, biar teman-teman nggak janggal gitu ya. Like this one. And, but, or, gitu. Ini sebutnya konektor. Nah, dia itu bisa 2. Bisa menghubungkan subject verb, atau menghubungkan noun to noun, terus kemudian adjective to adjective itu bisa. Contoh, you are
smart, and rich. Nah, and ini juga bisa dipakai kayak gitu. Jadi and, but, or, for gitu bukan hanya untuk menghubungkan subjek verb ya, tapi juga bisa menghubungkan kalimat yang sederhana. Patricia, Oh, sir, berarti yang like a mountain itu adalah appositive ya? betul. Oh, ya, oke. Oke. Thank you. Yes. Kenapa like a mountain itu tidak bisa menjadi verb gitu ya? Nggak ada verb di depan sendiri itu nggak ada. Oke, we go to the next after Mas Awal ini ya. The voice ada suara angin badai ini. I will try to mute dulu. Ada bencana. Ready mute. Oh, Mas Rizky, I already muted. Good. We continue to the next with after Mas Baihaki is Miss Yeni. Betul kan? Yeah, Miss Yeni, number 9, Miss Yeni. Your Yes, answer? sir. My answer is A. Why? Kenapa? Kenapa? I don't know how. How to explain? Tapi nebak atau nyoba jawab? I see the context of sentence. Kita coba lihat ya. Apakah konteks cukup? Nah, mistaken. Tanya bantuan. Miss Andini. 9A juga. Oh, Yes. Miss Paradina different. Miss Paradina C. Why, Miss Paradina? Yeah. Hmm. Subject to the sentence. I So try. Subject if. Yeah, subject to the sentence. Okay, let's check. Oh my goodness, it's mistaken. Unfortunately. Unfortunately, yeah, you're mistaken. Miss Marlina, B and D, which one do you choose? 50-50 nih. Between B and D, I will choose B, maybe. B, Yes. alamak. Oh Kenapa? yeah. Salah. Sorry. I just will be provided in the middle. Yeah, Yes. that's the Sorry. providing itu walaupun akhirnya verb ing dan verb ed, dia memang dasarnya awalnya verb, tapi dia bisa menjadi konektor. Konektor untuk apa? Kalau di tengah, of course, kalau nggak ada koma, dia konektor adverb. Nah, kalau konektor adverb after providing, pasti akan ada subject verbnya, ini verbnya, subjeknya. Nah, terus kemudian perceives already the verb, tinggal mencari yang cocok untuk perceive. That's a person. Gitu. A person will salah karena will nggak bisa bertemu perceive. Harusnya perceive tanpa s kalau pakai will. Like that ya. Itu nomor 9. Oke, nomor 9. Nomor 10 bonus untuk Miss Patricia. Number 10. My answer is A. Why? When watching has this since. Since is the connector and because 11 is already a subject, so the possible answer is A. Because in D itu ada it karena kan nggak mungkin subject and subject again. Okay. Oke. So butuh 11 poachings has a verb. Sampai sini since connector the international band on Invery subject was a verb. Let's take a look.
Mantap, benar. From 10 numbers, how many correct numbers did you get? Out of 10. Dari 10, benar berapa nih teman-teman? Tiga, 4, 6, 8, 6, 4, Yo, if you have difficulty, inform me. Yang benarnya masih kecil, kesulitannya di mananya? Kesulitannya di mana nih, guys? Sir, on itu bukan kata adverb ya? Sorry? Kalau on On? pada kalimat ya nomor 10. Oh, gimana? Which one on? Kalau Oh, seandainya on. ada kata Sorry. adverb yang kayak on. On itu bukan sebuah adverb. Begini. Kata pendek on, in, at. Terus apa lagi? Off ya, dan lain sebagainya kata-kata pendek. Itu disebut preposition. Disebut prepositions, kata penghubung. Nah, kata penghubung ini dia bisa berfungsi sebagai prepositions plus adverb. Contoh, seandainya preposisi untuk waktu ya, in Sunday, sorry not in Sunday, in Sunday morning, at 12 o'clock, on Wednesday, itu sebagai keterangan waktu, untuk penghubung keterangan waktu. Nah, bisa juga untuk noun. Bisa juga untuk preposisi kepada kata benda. Contoh, on the table, in the drawer, dan lain sebagainya. At your table, and so on lah gitu. Itu pada untuk menghubungkan tempat. Not tempat, apa benda ya, benda di dalam suatu benda, di atas suatu benda, something like that. Nah, tapi juga there is possibility ini dihubungkan dengan namanya verb. Untuk membentuk apa? Namanya verb phrase. Nah, verb phrase ini satu kesatuan, kata kerja plus satu, plus prepositions. Contoh, have you ever, lihat kayak gini, look for. Look artinya melihat, ketika ditambahkan for, look for artinya mencari. Bend on, itu juga sama. Itu sudah satu kesatuan. Like that ya, Miss Maradina. Walaupun identikalnya on, in, at itu terus lanjutannya tempat gitu. Tapi nggak selamanya begitu. Can you get the point, Miss Maradina? Ya, terima kasih. Okay. Well, any other questions? Jadi begitu kurang lebihnya tentang multiple sentence ya. Ini baru tentang adverb. Nanti masih ada yang lainnya lagi nih, yang lebih seru. Tapi kita simpan buat next meeting. We go to sekarang how if on the second sessions of written expressions with parallel structure. Ready? Yeah. One exercise 30 minutes. 30 seconds. One exercise 30 seconds. And you have to answer directly. Teman-teman harus jawab langsung semuanya. Ya. Number one langsung jawab gitu. I want to know. In 30 seconds, number one. C. Wih, Miss Faradina, why you answer C? Kenapa jawab C? Yeah, maybe it will be changed into the verb 3, right? Change in verb 3? Enggak juga, salah juga. Kalau jawabannya change in verb 3, enggak bisa juga. It's mistaken. We try to coba. Miss Lia, kenapa jawabannya C? Karena change-nya itu nggak bisa jadi verb. Harusnya jawaban yang benar apa? Harusnya
change. Apa? Apa? No, subjeknya itu the Greeks. I think it's change. Karena subjeknya itu plural. Nah, kita lihat nih. Kenapa kok changing salah gitu ya? Kan you know the Greeks ya, the Greek subject, adopted verb, the phonetizen alphabet, but harusnya sama ya. If the verb parallel adopted, it's supposed to be change in verb D. Kalau di sini ada koma ya, di sini ada koma, seandainya alfabet koma but it changes. Jadi kayak gitu. Tergantung. Jadi not always dia letaknya itu pada moment. Coret-coret biar it's easier. Nah, ini kan ada kata but ya. Wait a moment. Ini ada kata but. Nah, but ini nih konektor. Kalau dia menghubungkan, ini kan verb yang dihubungkan ya. Dia tidak ada koma di sininya. Berarti yang dihubungkan adalah verbnya. Maka but adopted ini verbnya. Verb 2, change-nya harus verb 2 juga. That is change. Verb 3-nya change juga. Tapi kalau disebut Iya. salah. Supposed to Ya, be maaf. verb 2. Ya, that Ya. create. Nah, Maaf. kalau seandainya di sini koma, berarti berlaku yang tadi, yang kita bahas tadi. Kalau dia ada koma, but-nya berarti konektor. So, selanjutnya harus subject verb. Changing-nya menjadi mungkin it is changing, seandainya kayak gitu. Nice, tapi jawabannya semuanya C, benar. We continue number 2. 30 second. Started by now. Ya. Neither ya harusnya ya. Neither. Ya Why enggak? neither? Kenapa Biasanya kayak neither? gitu. Karena di sini ada nor. Benar enggak? Oke, kita coba. If Patricia jawab kenapa Patricia your answer A? Karena itu bukan masuk kategori karena already ada nor, jadi either itu harusnya posisi itu diisi sama subjek. Let's check. Oke, nah simpelnya gini sebenarnya. Simpelnya pasangannya tuh gini. Either, ya, itu or pasangannya. Nah, kalau nor, itu artinya not either. Maka neither. Ini aja. Kalau dia penghubungnya adalah nor, berarti harusnya neither. Kalau penghubungnya nanti or, berarti dia either. Like that, that's simple. Kalau dia pakai and, berarti nor. Kalau nggak pakai and, berarti or. Either or, neither nor. Like that. Patricia, please. Berarti still possible for either and neither di awal kalimat saya. Bisa. Either itu artinya bukan yang kamu either do I kayak gitu ya. Yang kamu maksud ketika dia menjadi persetujuan ya. Dia di belakang like that. Ya, yes. Ya, itu kalau ngomongin tentang kalimat digabung. Either itu artinya ya, either itu artinya satu di antara dua. Seandainya ada A atau B, maka either itu di antara mereka ini. Bisa atau B. Nah, makanya kalau dia nyebutin either niobium or tatalum, berarti kalau nggak si niobium, ya si tatalum is mine in United States. Kayak gitu, bisa saja. Jadi subjek di depan gitu bisa saja. Itu hanya untuk memilih antara dua hal gitu. Tapi kalau neither, berarti tidak niobium dan tidak juga tantalum is mine in United States. Berarti keduanya tidak ditambang di Amerika like that. Lia, please. Berarti, Sir, kalau misalkan kan itu atau berarti dia tidak dihitung jadi subjek plural ya, Sir? Tetap Not. satu-satu dihitung. Not, karena kan yang diambil satunya.
menjadi kayak gini. Kalau either dihitung yang either and neither itu yang dilihat adalah yang terdekat dengan subjek. Ini tata lu maka subjeknya ini. Kayak gitu. Ya. Kalau Oh, nanti sininya nih subjeknya yang terdekat dengan subjek. Yang oh, dengan, berarti kalau N baru dia pakai R ya, Sir. betul. Kalau tapi kalau Yes. Kalau N lah oke, baru Sir. dua-duanya. Kalau or kan salah satunya kan. Ah, ya, Sir. Oke, thank you, Sir. Okay. Next we go to this one in 30 seconds. Lama ya, Bu. Time is up. Mas Baihaki. Lian jawab deh. Mas Baihaki dulu kenapa nih? Oh, itu ini cukup membingungkan. In the sun, their cups are full. They are almost completely careless and cannot hear any. While waiting, Lia, what? Mungkin saya pernah belajar tentang kesetaraan, Sir. Jadi biasanya kalau setelah koma itu ada kesetaraan antara kalimat-kalimat tersebut kayak adjektif semuanya sampai and blind gitu. Jadi saya rasa can hear itu bukan adjektif dan tidak bisa gitu digunakan. I think ya mungkin seperti itu. Sir, cuman Gimana I'm not kamu sure. belajarnya, Lia? Where did you Uh, study? YouTube, kemudian ada juga saya pakai buku TOEFL gitu, Sir. Ya, kalau sesat gimana nih, Lia nih? Gimana nih, Lia? Gini, Maybe ya Ayo. mungkin pemahaman saya kurang paham, cuman biasanya setelah koma atau setelah N kayak misalkan N blind berarti sebelah N itu harus adjektif juga seperti itu. Tapi kalau ya Correct. That's what Lia excellent correct. Lia udah takutan dia tuduh sesat. saya Gini. pikir sesat, Sir. Ini konteks namanya paralel, teman-teman. Yang kita tadi kerjain tuh namanya konteksnya paralel. Ya, paralel. Paralel itu case-nya dia harus same, ya, harus equal. Pertama harus sama, harus itu identik. Yang kedua adalah identik. Jadi kalau dia seandainya verb, ya verb semua, verb semua. Kalau singular, ya singular semua, singular ya singular gitu. Adjektif ya adjektif, kayak gitulah, semuanya sama. Nah, apa yang biasanya menghubungkan yang model kayak gitu? Sama, that is fun boys yang tadi. Ya. For, and, nor, but, or, yet, and so. Nah, yang paling banyak digunakan adalah and or. Yang paling banyak digunakan dalam soal adalah and dan or. Nah, ini hairless adalah adjektif, blind adalah adjektif, maka di sini harusnya tuli, ya, deaf gitu. Bukan can hear, like that ya. Itu lessonnya terkait paralel. Nama skillnya paralel. Dan bersihkan. Okay, good. Now we go to number 3.
Iya, langsung sih. Waiting yang lainnya ya jangan buruk, jangan cepet-cepet nih balas dendam nih Lia nih. Waiting for the others. Or ya harusnya. Oh iya, harusnya oke. See ya, tadi udah baru kita jelasin either ada di sini it's supposed to be not but also tapi or. But also itu benarnya kalau dipakai dengan apa? It's supposed to be not only but also. Pasangannya either, pasangannya or, neither, pasangannya nor, like that. Nah, itu jadi pasangannya itu not only but also, either or, neither nor. Always ke pasangannya itu. We go to the next. Kita lagi ya. Number 5. Dia. Sorry? Maaf. Salah lihat. Oke. Mas Bayhaki, what is your answer, Mas Bayhaki nih? I think the answer is D. Sorry? D or C. I'm still confused. D or C? But it is more on D. On C. Kita lihat C. Oh my goodness. It's mistaken. One forms ya. Hah? Harusnya forms slowly. Pakai ed ya. Yang D-nya itu. Yang forms. Then one forms slowly. Jadi formsnya diganti ed ya. Why like Format that? gitu. Kenapa like that? So it is followed by has. It should be the verb. So the verb forms is not correct. So it is suitable form. Sorry, your voice is lagging, Mas Bayhaki. Kenapa? It is suitable form forms with ed because has is the to be, so it should be followed by the verb formed. Has is ini ya, mau apa? Additional verb. Jadi harus diikuti has plus verb 3 gitu. Let's take a look. Is that D? Correct. But the reason adalah the noun verb one form is not parallel. Ya, jadi the noun and adjective clause Slovak that forms itu kan parallel. Tapi the comparisons more than itu indicate these two structures should be parallel. More than ya kan lebih dari itu. Nah, yang dibandingin supposed to be ya harusnya sama nih. That forms harusnya sama dengan yang tadi in the front. Kan already dapat clue yang tadi itu. That forms. Jadi gini. Wait, I will. Oh, berarti ini kuncinya di more than ini ya karena comparison. Parallel gitu. Parallel itu salah satunya juga comparison. If dibandingkan, yang dibandingkan tuh harus sama. Ini on parallel ya, more than. Ini kita sebutnya parallel. Nah, parallel ini kan nanti ada then. Dan sebelum then gitu ya. Seandainya yang dibandingin di sini adalah that forms, fungsinya adalah that, terus kemudian di sini forms gitu ya, maka di sini juga sama, that plus, ya gitu juga.
Begitu juga kalau seandainya sininya verb ing, sininya juga verb ing. Kalau sininya to infinitive, sininya juga to infinitive. Why? Because comparisons itu supposed to be equal. Harus sebanding untuk diperbanding, untuk di compare kayak gitu. That's on comparisons. Kalau seandainya di sini pakainya the last child gitu ya. Nah, di sini ya juga harus konsepnya sama. The, kalau di sini last ya mungkin di sini diganti earliest kayak gitu, it's okay. Ya, the earliest child atau the first child gitu. Tapi secara konteks kan sama the adjective terus child kayak gitu. Kalau seandainya the last children salah. Gitu. Jadi that's what on parallel comparisons. Dua-duanya harus sebanding. That things. We go to the next number 6. D ya. Sorry, D. B. D. Ya. Why? Di sini ada it or damage harusnya ya. It Pakai or? in. Damage. Oh, mantap. Yes, correct. It or damage the kind of yes ya. Two verbs ya, dua kata kerja yang di ini. Nice. We go number 7. Cepat-cepat kali lah. Why, Lia? Your answer is D. Uh, penjelasan sebelumnya, Sir, kalau dan berarti kan perbandingan longer, berarti harus dibandingkan dengan yang sama juga kayak I'm not sure bodily tidak sama dengan longer. So, yeah. Oke, boleh. Yeah, good. Nah, jadi simple ya sebenarnya nggak sama. Kamu you don't need to think about the meaning. Kalau strukturnya nggak sama gitu. That's the simple things on structures. Actually, that's not about the meaning on structures, but the form itself. Pada formsnya gitu. Lanjut kita ke nomor 8. Waduh, ngomongin duit nih. Sometimes difficult ya if we talk about money. Number 8, please. D. Sorry? D. B? Ya. Why? But also ya harusnya ya. No longer in circulations, dimensions for or of not only way. Okay, check. Well, our lecture ini very fast, ya sangat cepat nih Ibu dosen ini. Nice. Number 9. Nobody wants to answer. Nggak ada yang mau jawab nih. Woi, Mas Bay Haki. C, why Mas Bay Haki? C. Aku kayaknya mikir kalau so well tuh kayaknya nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Begitu. Jadi kayak
apa ya, bertele-tele aja gitu loh. So if you want to tell, kan itu udah ada date-nya itu. Jadinya kayak so will-nya itu nggak perlu. Okay, so well-nya not important. Let's take a look. Ah, Perlu kok. Anybody wants to answer different? Patricia, Miss Lia, Miss Faradina, Miss Bella, Miss Lia. Miss Lia, apa jawabannya Miss Lia? I'm not sure, maybe D. Hah? I don't know. D. Wage. Why D? Can be wage. I'm not sure, sir. Kali ini emang kurang tahu yang mana yang salah, sir. Kayak Yakin B nggak or ada? D. D B or or D? D. Ya, Kenapa? maybe. Yuk, hitung kancing dulu bener yang mana yang B itu yang D. Salah satu aja. The will. B. B, Ya, B. kenapa? Ya. Kenapa? Di sana ada nor, jadi kayaknya perlu verb. Yang having itu enggak verb. Enggak, Ya. itu kan gampang sebenarnya. With neither the will nor the not gitu sebenarnya. The siap aja. They are not simple. That's actually simple. With neither the will nor the animals gitu aja. Oh iya. Kan apa parel? Parel kan kuncinya sama kan? Neither siapa dan siapa. Neither Anissa nor Budi. Neither Patricia nor siapa kayak gitu. Neither you nor si kayak gitu. Nah ini neither the will, dia udah the will-nya kan benar. Nor-nya udah benar juga, nggak digaris. Nah having-nya digaris. Oh perlu teman-teman pahami. That's simple tapi kadang tricky ya. From 9 numbers, teman-teman tadi benar berapa ya kira-kira? But for tomorrow I wanna ask, which one do you want? Learning theory first or directly practice and then I will try to explain it after practice. 1 untuk teori dulu baru practice. 2 untuk practice dulu baru tak jelasin pelan-pelan. Which one do you want to apply in our learning? Mana yang teman-teman lebih suka untuk diterapkan di pembelajaran kelas kita? 1 or 2? Teori dulu Dijelaskan baru dulu. practice? Teori dulu. Teori dulu. Oh, teori dulu. Yang lainnya? I choose practice. Practice first. Practice first. Patricia ya? Practice first, ya. Oke. Berarti Practice, sir. practice, it's okay. Berarti kita nanti combine ya, kalau structure teori dulu, kalau apa written expression langsung practice like this. Both quite good. That's what we learned this evening. Sorry for taking your time 2 minutes. Maaf ya waktunya kelebihan 2 menit tadi. I am so sorry also I haven't uploaded the record because of the Wi-Fi in my office not changed yet. Belum diganti. This previously dimensions want to apply it, but because of something delayed, then this morning I tried to complain again. They said this evening or this afternoon, but I haven't checked it again. Because I actually changed the provider. The government's Wi-Fi provider is not good. Yeah, that's I try to replace. Once it's replaced, I try to upload and later to send to all of you. Tomorrow will be the last class. If you join the last class, then I will share you all of the materials that I have for sure. So, and there is also possibility I give you the extra things if you follow the last class. Thank you so much for having the class with me till almost the end of the meeting. Hope you're doing great. And if you have problems related to TOEFL or scholarship preparations, please discuss with me. Maybe I can help you more. Thank you. Then we close the meeting. Have a good rest.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Yes, sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you. Bye-bye.